ay fili jari yedi ay fili jari yu on imbedu nyon sorauna aba fo mamunu mako al ulama ur rabbaniyun ala ulu damo don ba min bisira ala nye atte fo nyini fo ala na kongo billahi reba do al akame ala dronema abi ala de nyini na ka pmakan na kewali na ka fen be wa bi mi fo aba don o joli wa mulo jamana in kono uteka lamere o ngabe pmakan do ede imam ya fobi ko rasul ko jenti wuli fiew fo ko dama do ka ke yen wuli na wati sunyala ko tientigu be yele meka ke ngalontigu yi ka ngalontigi yele meka ke tientigi ka jamfanci yele meka ke danaya bay ka danaya mo yele meko ke jamfanci mamu yere danaya mo ya folde ma ko jamfanci tientiga fode ma ko ngalontigi sinon an goni kanda dabe yele lanyu kanda dabe abe yele lanyu ala wadi fo rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ala ko nye kiraw de ci awma mubashirin ukana liman yajon ni sojani aljinay wa mundhirina ka kafiru baga ni janemena doyi mungoso li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul ko dallu ya were kanata soro adama de mbolo ble la haraku bojo alaka kiraw chilen kofe aw kore ala mo ma chama ko yala ima mo chama quran ima kitabu chi an ama famu ni ku mo changu meso ko tise ka foble ne kiraw chila utara ku no to ya anta rasulu chila kana ay qur'an blanc rasulu chila kana sallallahu alaihi wasallam aklala ka hadisa blanc aya sabanan kemi ako al ulama warasatul anbiya ala kira ko e doni baga munum ba chela olu ye kiraw tienta bawdi kada ka olu de be kiraw ka sira jira awla on ni sababe baw chela be fili jogodi ala fle ko de fo kira muhammadi ko jamakulu munu nya nyini ke ala kira fili yalu bi se ki fili jogodi o tseka kew kada munka wa andala allah alayka alkitab ko kadaka ala e qur'ane jingi ka di e makaban ete se ka fili wal hikmata ka kla ka kodon kuma dima ka faraka no ye hadisa ete se ka fili o ko fe wa allamaka ala e ala kira la dunya ma fena lam takun ta'lam ikunte min don ala ka sharia wala wa kana fadlullahi alayka adima ko ala ka samantiya boyena e kada ala kira ala ka samantiya boyena e kada ala ka samantiya boyeni ka tuna la fili chugote law etika fili na lambal maw ar-rasul sallallahu alayhi wasallam nimi jidi danganiala ka fo akunta kelena adajurube ala bulu la halaya bela aka koko ala de babla sira na lambal maw allah subhanahu wa ta'ala ni aya in konona la abayirana ka fo qur'ane mbambulu nemadu ala kraka hadisa mbambulu nemadu abikla ka yirana doni ba munum banchela nemadu de zaz katama kati sigi karamogo ladri donba ladri koraka ala ka puma kan fi nema do de ima ya rasul ba fo hadisa dola ko ala ti doni ka ti doni purti ka bo ambulu c'est-à-dire te doni yele ka yele ni doni e kata sangabala ato ke ko ka doni sama ka bo doni bo kungulo la katana o te ke o yenti wili fo doni ka ban ngala kira ko ka bani korote ko ala be karamogo kungulo la tabbo kungulo la katana o tew ako don bago be fatudi karamogo bado be fatu mo si soroga blaw no la ble karamogo wara be na fatu mati soroga blaw no la ko ambe to chugola fo karamogo be ta ban ka toto mawi munun kalante nu yini ngala be kiti uba keke chugo mina o man ubu yere flika mo fli uno tugu be ta janemela ala kan kishi
o b'a yira dɔnnibaga laadiri yeli o ye nɛɛma ye dɛ o ye nɛɛma ye za a bɛ fɛn dɔ fana wajibiya an k'an jija denw ka kalan u ka taa karamɔgɔw fɛ yen u k'u kalan karamɔgɔ damadɔw taara ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ olu ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ bilen dɛ u ɲɔgɔnna sɔrɔ ka ko dɛ hali o don kun bɛ ka docteur Isaka Kɔnɛ ka darisu dɔ lamɛn ninnu ɲɔgɔnna sɔrɔ ka ko dɛ a ɲɔgɔnna sɔrɔ ka ko bisazi i bɛ docteur Isaka Kɔnɛ Ala ka hinɛ a la i b'a wele conférence la a bɛna sigi tan de k'a sigi tan dɔrɔn a banna nka a bɛ diɲɛ kuma o kuma fɔ a b'a kuranɛ aya fɔ k'a hadisa fɔ fo ka taa jɔ ka tila ka dɔnnibaw ka kibariya nin dɔnniba in ko tan nin dɔnniba in ko tan nin dɔnniba in ko tan a b'a bɛɛ fɔ k'a ban ne ma deli ka papier y'ale bolo ma kitabu y'a bolo conférence la a kunkolo kɛ olu de ye maa fɔlɔ ye minnu ye kuranɛ durusiw n y'a ye o taara u b'a fɔ dɔnni ma ko usulul fiqh maa kun t'o dɔn Mali bɛɛ ale ka i n'ale maa t'o dɔn ale ye n'a i nana docteur Adamu Sangarew lajɛ k'olu fana fara a kan a kow bɛ ten dɛ an bɛ Ala deli hali bi ya Rabbi Ala k'an sɔn dɔnnibaa lakikaw la a caman fana b'an bolo alhamdulillah Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma u k'an bilasira mais min ye ko ye an k'a lamɛn de an k'a lamɛn anw de k'u lamɛn dɔnnibaga jamankisɛ don dɛ mais i t'a dɔn f'a ka tunu i la dɔnnibaga ye jaman de ya Rabbi Ala ka hakili ɲuman d'an ma naam لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. balma silamɛw ni aya in ali bi an ye kisa min fɔ kisa in kuma ma ban dɛ ali bi Ala bɛ ka kuma a kan kisa min n'an y'a fɔ ali bi Ala bɛ ka kuma kisa in kan nka Ala bɛ kuma fɛn dɔ ka ya kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka taabolo don dɛ taabolo in ɲuman b'a la juguman b'a la a juguman Ala ko k'an ka an yɔrɔ janya o la a ɲuman ye min a y'o fɔ an ye o taabolo ye mun ye ɲɔgɔn ye karisa n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ a najwa ɲɔgɔn ye maa fila ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ maa saba ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ y'a ye suratul mujadala la Ala m'a fɔ ya ayyuhal ladhina amanu idha tanajaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyati rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa o tumana a ye ɲɔgɔn ye fɔ k'a tilaw Ala ko maa minnu limaniyara Ala la ka da la ka Ala kɛ kelen ye filanan t'a la ko n'an ma ɲɛ k'a bɛ ɲɔgɔn ye kɛ ko ɲɔgɔn ye qualité dɔ bɛ yen o man ɲi dɛ a kana ɲɔgɔn ye jurumu ko kan y'a ye a kana ɲɔgɔn ye juguya ka juguya kɔrɔ a kana ɲɔgɔn ye ka bɛn Ala kota kan jurumu ko kan k'a b'o kɛ a kana ɲɔgɔn ye fana juguya kan an ka nin juguya in ta ka ɲɛsin karisa ma an ka nin janfan ta ka ɲɛsin karisa ma a kana ɲɔgɔn ye fana fɛn na fɛn min ye Ala kira sɔsɔli ma'asiyatu rasul sallallahu alaihi wasallam wa tanajaw bil birri wat taqwa n'a ma ɲɛ kɔni k'a bɛ ɲɔgɔn ye kɔni kɛ a ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲumanya kan ani Ala ɲɛ siran ye kɔrɔ ye ko a tilala fila ye o ɲɔgɔn ye dɔw ka ɲi ɲɔgɔn ye dɔw fana man ɲi min ka ɲi o de ka ca wa tari min ma o de ka ca min ma ɲi de ka ca kuranɛ filɛ k'o fɔ yan qala ta'ala Ala ko la khayra fi kathirin min najwahum Ala ko a ko kira Muhammad a ko adamadenw ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen hɛrɛ t'a la dɛ adamadenw ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen hɛrɛ t'a la dɛ janfan don dɛ Ala kota don dɛ a kɔnɔna la u b'a ɲini ka tɔɔrɔ ta ka ɲɛsin u balima silamɛ dɔn la khayra fi kathirin min najwahum ko adamadenw ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen hɛrɛ t'a la
nsan nanga ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ami ye ɲuman ye a man ca dɛ ka da kan ko adamaden yɛrɛ ta cogo la ka hɛrɛ da kɛnɛ kan o de ka di adamaden nka n'i ye ko kɛlen ye dogo kɔni na a min ka ca o man nɔgɔn a min ye ɲuman ye o man ca dɛ i bɛ dɔw ye a bɛ dɔw tɛgɛ ta o bɛ ka taa f'a b'a kɔfilɛ kɔri maa ti yan dɛ wa kuma yɛrɛ fɔta a bi kɔri mɔgɔ kilo tan na est ce que o ye hɛrɛ ye wa o tɛ hɛrɛ ye o dɔw bɛ don so kɔnɔ ka da sɔgɔ ka fenɛtiriw bɛɛ sɔgɔ nka o bɛɛ la u bɛ k'u kan jigin n'a ye o ye hɛrɛ ɲɔgɔn ye caman tɛ hɛrɛ ye o b'a yira ko an k'an yɛrɛ lajɛ dɛ adamaden ni ni maa bɛ jɛ ka ko o ko fɔ dogo la a ka kɛ hɛrɛ kuma ye dɛ n'o tɛ dogo de b'anw fɛ o yɛtɛ an k'an dogo k'a fɔ o y'anw de ye n'o tɛ ala tɛ o ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wala khamsatin illa huwa sadisu wala adna min dhalik wala aksar illa huwa ma'ahum aynama ala y'a fɔ k'a jɛya koyi maa sabati ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ni ne ala ta naani n'a ye n'a kɛra duuru ye ɲa wɔɔrɔ n'a ye n'a dɔgɔyara ka tɛmɛ o kan n b'a cɛ la n'a cayara ka tɛmɛ o kan n b'a cɛ la a mana ye yɔrɔ o yɔrɔ o tuma a bɛ dogo ala la tɛ dogo nka an ma se ka nin faamu dɛ hali n'an bɔra a su in na sa dɔ bɛ ɲɔgɔn ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ kuma min fɔ fana a man ɲi mɛ u miiri t'a la fiyewu ko ala tulo bɛ ko in na u miiri t'o la fiyewu o tuma na ala bɛ ka jaabi an na o kɛwale min b'an fɛ k'an k'a dabila n'an ma ɲɛ k'an bɛ ɲɔgɔn ye kɛ a ɲumanama bɛ yen an k'o kɛ a bɛ n'olu de fɔ an ye sisan ala ko la khayra fi kathirin min najwahum a ko adamadenw ka ɲɔgɔn ye caman bɛ yen hɛrɛ t'a la dɛ hɛrɛ t'a la ɔ ni hɛrɛ ma ye min na diɲɛ na hɛrɛ de bɛna ye o la lahara wa n'i ma ɲɔgɔn ye hɛrɛ ma kɛ diɲɛ na sara min bɛ taa d'i ma lahara o la o tɛ hɛrɛ ye koyi an ka ɲɔgɔn ye ka karisa fa an ka ɲɔgɔn ye ka karisa ka nafolo tiɲɛ an ka ɲɔgɔn ye ka karisa ka fanga tiɲɛ mɛ n'o ma kɛ hɛrɛ ye diɲɛ na a bɛ taa kɛ hɛrɛ ye lahara wa la ɔ nka ala ko ɲɔgɔn ye dɔw bɛ yen sa k'olu kɔni ye hɛrɛ ye a y'a jija a ta ka k'olu ye o ye jumɛn ye ala ko illa man amara bi sadaqatin ko fo ni maa min e ka ɲɔgɔn ye sigira min kan o ye ka mɔgɔw yamariya ni sarakati misaliyala i balima silamɛ dɔ ye don ka gɛlɛn a ma degun b'a kan a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ bɛ maa dɔ dɔn walima aw jamakulu teriya la walima jɛɲɔgɔnya la yɔrɔ dɔ la y'u wele karisa kɔni degun b'a kan dɛ an t'a lajɛ an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ye walima ni min y'a dɔn i bɛ se k'i den ka taa dɛmɛ d'a ma a ka so o t'o kɛ n'o tɛ a bɛ degun kɔnɔ bi dɛ i ye ɲumanya kɛ i ma ɲumanya kɛ dɔ bɛ se k'i den ka taa nisɔndiya a bɛ malo d'a ma a bɛ ɲɔ d'a ma a bɛ wari d'a ma walima o yɛrɛ yɔrɔ la dɔ bɛ se ka wa ne bɛ nin di ne bɛ nin di e y'o fara ɲɔgɔn kan e fana y'i den k'a d'a ma o tuma la k'o ɲɔgɔn ye o ka ɲi dɛ ɔ nin yɔrɔ fana la fɛn dɔ bɛ yen hadamaden fɛn o fɛn n'i b'a k'a ye n'i y'a kɛ dogo la o de hɛrɛ ka bon hali ɲumanya in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ala y'a bɛɛ fɔ n'a ye sarakati da kɛnɛ kan ko baasi tɛ n'an ka nin ya ka ɲi ko nka n'a y'a dogo de k'a di fantanw ma k'a dogo k'a d'u ma ko walahi o de hɛrɛ ka bon ni mɔgɔ wulila k'i jɔ sisan karisa denbayatigi don sɛgɛn b'a la dɛ a t'a lajɛ a k'a dɛmɛ a bɛ se ka kɛ dɛmɛ bi kɛ mɛ a bɛ maloya a ye maloya o nka n'i den k'a fɔ a tigi fana y'a den k'a di maa ma bɔ a kalama alhamdulillah a ɲɛna ala ko o ɲɔgɔn ye ninnu k'o ye hɛrɛ ye baasi t'o la illa man amara bi sadaqatin fo ni maa min ka ɲɔgɔn ye kɛra ka yamariya kɛ ni sarakati ka mɔgɔw yamariya dogo la u ka ɲumanya kɛ maa dɔ ye k'o ye ɲɔgɔn ye la hɛrɛma ye aw ma'rufin walima a kɛra ɲumanya qualité o qualité ye al ma'ruf yashmalu kulla anwa'il bir ɲumanya qualité o qualité n'i ye mɔgɔw yamariya n'a ye dogo la o bɛɛ lajɛlen fana
o bɛɛ ye ɲɔgɔn ye ɲumanw ye i ni mɔgɔ dɔ farala ɲɔgɔn kan a ye ɲɔgɔn ye ɲumanya dɔ ye a karisaw kɔni u ka kalanyɔrɔ man ɲi an t'a lajɛ an ka dilan u ye alhamdulillah o ka ɲi i ye baara ɲuman kɛ fɛn o fɛn ye ɲumanya nasiraw ye n'a hɛrɛ bɛ boli adamaden dɔw kan a bɛ k'u ma lafiya ye e ka a lajɛ ka mɔgɔ dɔw fara ɲɔgɔn kan k'o ko labɛn dugu la ka t'o hɛrɛ kɛ ka bali olu la u ye ɲumanya kɛ ji tɛ mɔgɔ dɔw ka yɔrɔ la i y'a ɲini ka dibidibiw kɛ ka taa foraji sen u ye i ye ɲumanya kɛ o tuma na o de ye maarufu ye aw maarufin walima ni ɲɔgɔn ye min kɛra ɲumanya qualité o qualité k'o kɛ k'o fana hɛrɛ b'o la a sabanan ye mun ye aw islahin bayna nas walima ka dilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka dilali kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ balima fila kɛlɛla ka ko in dilan dogo la i bɛ taa nin fɛ yen n'o bɛ kuma ni bɔra i bɛ taa nin fɛ yen n'o bɛ kuma f'i fanga nana se ko in na k'u fara ɲɔgɔn kan furukɛ n'a furumuso kɛlɛla i bɛ taa nin fɛ yen n'o bɛ kuma i bɛ bɔ yen i bɛ taa nin fɛ yen n'o bɛ kuma f'i fanga nana se ko in na k'a fara ɲɔgɔn kan kabila fila kɛlɛla i wulila ka jɔ i bɛ taa nin sɛgɛrɛ fo k'u fara ɲɔgɔn kan hakikatan ko o ye ɲɔgɔn ye la ɲuman ye dɛ sariyatigiw ye min fara nin yɔrɔ in ta kan ko hali n'i ye nkalon tigɛ nin na k'o tɛ baasi nkalon tigɛ ka nkalon tigɛ ka furu ɲɔgɔnma fila bɛn ka nkalon tigɛ ka balimama fila bɛn maa o maa bɛ kɛlɛ la ka nkalon tigɛ k'u bɛn o tɛ nkalon ye quoi ka d'a kan rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko maa ti jate nkalon tigɛla ye maa min ye nkalon tigɛ ka dilali kɛ cɛ n'a muso fɔra ɲɔgɔn kan a bɛna kɛ furusa ye i taara nkalon tigɛ muso ye i cɛ yɛrɛ ko vraiment ko e yɛrɛ ka bɔ a ka so a man d'ale fiyewu ko kabira mankan yɛrɛ kɛra ale tɛ ka lafiya i taara o ɲɔgɔnna fɔ cɛ fana ye cɛ ko n'o don kuma a kana muso fana ko n'o don kuma an ka taa i ye furu dilan o t'o bannen ye wa alhamdulillah i ye baara min k'a ɲɛna balimamaw fana la n'i y'o ɲɔgɔnna kɛ a ka ɲi a rasul sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn saba bɛ yen ni maa min ye nkalon tigɛ o la o tɛ nkalon ye fɛn saba n'i ye nkalon tigɛ o la sariya t'o jate k'a fɔ k'o ye nkalon ye a fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛ alharbu khudaa kɛlɛ ye ɲɔgɔn janfan de ye i ni kafiri ni silamɛw bɛ kɛlɛ la ka kuma f'u ye kuma min tɛ sababa ye walasa a ka fɛrɛ u ma o tɛ nkalon ye baasi t'o la o tɛ nkalon ye ka dilali kɛ maa minnu tɛ bɛnna u bɛ kɛlɛ la ka dilali kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ kumakan min fana fɔ o la n'o kɛra nkalon ye o tɛ nkalon ye a sabanan cɛ n'a muso bɛ baro la ka baro ja ko ni nkalon min fana tigɛra o la k'o tɛ nkalon ye ni muso kɔni bɛ baro la ka ɲɔgɔn nisɔndiya a bɛ se ka fɛn dɔw fɔ hali n'o ma kɛ hali n'o ma kɛ k'an yɛrɛ nisɔndiya k'o tɛ baasi naam aleykum salaam sobiyew ka dɔgɔn o ye tiɲɛ ye a ko k'an ka sigida la sisan sobiyeta yɔrɔw gulɔmiyɔrɔw baariw a cayara ko mɛ ko maa min bɛ kuma a ka kutuba la k'o ka dɔgɔ dɔw bɛ kuma a kan nka n b'a dɔn a waati bɛna se k'a daminɛ mois de décembre daminɛ la sisan ka taa bila laban na kutuba bɛɛ bɛna boli olu de kan nka komi kuma dɔw la waajuli dɔw bɛ yen karamɔgɔw b'a kɛ mawusimiya ye quoi u b'a ye n'a waati sera u ka kuma a kan olu b'a ye 31 waati ninnu ni 25 décembre waatiw o ye nin ko ninnu wara kuma ye karamɔgɔw bɛ kuma a kan nka i ka kuma fana bɛ faamu e ka laɲini ye a kana k'o ye san bɛɛ kuma ka k'a kan san bɛɛ kuma ka k'a kan ka d'a kan ni kuma bɛ kɛ fɛn kan ka caya a kɛ o kɛ dɔ bɛ bɔ a la a kɛ o kɛ dɔ bɛ bɔ a la ni ala sɔnna a ma insha Allah tuma la an balimaw
an ka dilanli kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn ɲumanba don adamaden k'i ja i ka kɛ dilanlikɛla ye kana kɛ tiɲɛnikɛla ye dilanli ka ɲi kosɛbɛ rasul sallallahu alaihi wasallam ko sahabaw ma don dɔ la k'a t'a to n ka fɛn dɔ fɔ a ye min baraji ka bon ka tɛmɛ seli kan ka tɛmɛ jaga kan ko a ma ko bala ya rasulallah a ko ma ko islahu dhatil bayn ka maa minnu kɛlɛla k'a ɲini k'u fɔ k'u don ɲɔgɔn na a ko nin fɛn min baraji ka bon kosɛbɛ nka a ma nɔgɔn dɛ parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ dilanli kɛ f'a ka taa sɔrɔ ŋaniya ka ɲi dɛ e bɛ wuli ka taa maa dɔ yɛrɛ sɛgɛrɛ k'e bɛ taa ka taa n'a balima fɔ ka don ɲɔgɔn na n'a yɛrɛ donna kuma na k'a fɔ ni ne tun y'a dɔn nin bɛɛ b'a la ne tɛ na a man kan o ka fɔ e b'a fɔ a ye de n y'i ka kuma in bɛɛ mɛn nka n na kun tɛ nin si nin mana kɛ cogo o cogo maa caman ye fɛn caman k'a balima la ka tɛmɛ o ka jugu i ta ye ne kɔni nana de aw ka bɛn n bɛ bɛn in dɔrɔn de ɲini o ye ne nakun de ala de ko an ka dilanli kɛ n nana dilanli kɛ i ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye koyi mɛ ala fana ye yafa fɔ dɛ a ye yafa fɔ dɛ wal kadimina al ghayda wal afina o fɔra dɛ n'i sera k'o kɛ ka yafa i balima in ma a ye fɛn minnu k'i la ka dimi kunu aw ka segin ɲɔgɔn ma ne nana o de la n'i jija n'ala y'a ɲɛ i bolo i bɛ barajiba sɔrɔ dɛ o tuma na ala ko ɲɔgɔn ye minnu ye hɛrɛ ye o dɔ ye ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn yamaruya ni sarakati ye kelen ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn yamaruya ni hɛrɛ baara sugu bɛɛ ye fila ka ɲɔgɔn ye i y'a faamu ka dilanli kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ nka ustaz ala ye min da kuma in kan ala ko wa man yaf'al dhalika ko nin saba fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin maa min mana ninnu bɛɛ kɛ walima i ye ninnu dɔ la kelen kɛ ibtighaa mardatillah nka i ka laɲini tɛ foyi ye fo ala yɛrɛ jati kama i b'a kɛ ala de kama dɛ ikhlasu nana yan san la sincérité k'a kɛ ala kama ne kɔni bɛ k'a ɲini a fɛ a ka karisa dɛmɛ ala de kama koyi ala jati kama n yɛrɛ n tɛ tɔgɔ ɲini a la n tɛ jɔyɔrɔ ɲini a la walima i wulila ka wuli k'i jɔ ka taama mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u cɛ fɔ k'a dilan ka kɛlɛ in ban ala jati de kama dɔrɔmɛ tɛ d'i ma sanu tɛ d'i ma ko nin baara min fɔlen filɛ ni maa min y'a kɛ a sariti ye mun ye ibtighaa mardatillah ala diɲɛ ɲinini kama ni maa min y'o kɛ fasawfa ala ko a dɔ la nu'tihi ajran ne ala bɛna dili kɛ o tigi ma sara la aziman sara min ye sara belebeleba ye dɔnnibagaw ko ajran aziman tɛ dɔwɛrɛ ye alijinɛ kɔ ko de y'a to ala ko fasawfa kɔrɔ ye a sara tɛ sɔrɔ diɲɛ na yan parce que sawfa kɔrɔ ye sɔɔni a dɔ la i y'a faamu nu'tihi ne ala bɛna dili k'a tigi ma a ye nin baara ɲuman min kɛ n bɛna dili k'a tigi ma ajran sara la baraji la aziman min ka bon baraji bɛ bonya alijinɛ ye wa sara bɛ bonya alijinɛ ye wa ala n balimaw fɛn dɔ bɛ yan an k'o faamu ko in kɔnɔ addalu ala alkhayri ka fa'ili i b'o hadisa in ta quoi addalu ala alkhayri ka fa'ili ne ɲuman karisa ɲumanya de kan ka k'a ye mais ne tɛ se mais ne k'a fɔ mɔgɔ dɔw ka kɛ sababu ye k'a s'a ma bon o min y'a kɛ o ye baraji min sɔrɔ ani ne min y'a bila a la an bɛɛ ka baraji ye kelen maa bɛ se ka baraji sɔrɔ fɛn na k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a kɛ o degun dɔ b'i balima dɔ kan walima degun dɔ bɛ jamakulu dɔ kan a kan ka wuli e tɛ se mais e sera mɔgɔ dɔ ma k'a fɔ a ye karisa i tɛ karisa dɛmɛ wa a ka ko bɛ taa n'a a bɛ tan walima karisaw bɛ misirijɔ la u dɛsɛra dɛ n'i bɛ se k'a tɔ dafa i t'a dafa ale waritigi y'a dafa k'a ban ka misiri bɛɛ dilan k'a ban seli kɛra a kɔnɔ ayiwa i ni waritigi bɛɛ a bɛɛ dama ka kan baraji la dɛ parce que rasul ko addalu ala alkhayri ka fa'ili mɔgɔ yɛrɛ kan ka nin dɔw k'i ka marché ye diɲɛ kɔnɔ yanni ka taa se i ka saya ma ka nin k'i ka marché ye e de bɛ maaw su k'u bila baara la n'u y'a kɛ u bɛ baraji min sɔrɔ e b'a sɔrɔ
se konte nge ngani yakan ot malaika ngani nyumaya o ba to ni bara nyuman kela ka baraji be kekele ha o ngabbe fanati senna de parce que do veni herete tanere konu kuna olu te sonne ibda dal warti do bin akar karso ngam misiri ko be ciao ba jo e kuto iban e ba jo mais ni afa ku demedro abana ya rabbi alaka klin mandama utmala ni bara munu folen fle ala ko ni mami ni dola kelenge wal ma ya beke ala ere jati de kama ala jenyini ni kama ko utmala ko adola ala bo tigi sara sarala mi sara bilibili bay la harado no ye aljine ala ka aljine kenena o bela jelen sara naam wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. ambal mal islami ni ayina Allah subhanahu wa ta'ala abe kuma yin fɛn min ka ala kira tugu ɲɔgɔnya sallallahu alaihi wasallam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'u nabi ka tugu ala kira nɔfɛ a b'a jirana ni aya in na ko ye wajibi ye wa ni maa min y'i kɔ don ka bɔ ala kira tugu ɲɔgɔnya ma balaw dɔrɔn de b'i ye qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah kira muhammad afu ye na ko abe ala kon fe jati e ay tugune na koy na tugurane na ala apmana ala yere baw kan ala koya wa man yushaqiqir rasula koni mami kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka ya mariya kan soso kore man yukhalifu amra an-nabi ni mami ala kira ka ya mariya kan soso e ma songa tugo ala kira la salat ay tasira mi fo e ma tugo la akoko ka ke chugo mina yima keti wala yushaqiqi yukhalif mukhalafatu amri rasul wa man yushaqiqi rasula ni mami kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ya mariya kan soso ala kira ka tasira ko bla ki kodo oma min ba'di ma tabayyana lahu al-huda kanda siraw banginen ko atigiye kama kanda siraw o banginen ko atigiye kama yaay ustaz kanda siraw be dugola blia qur'anete ya atafsir teka hadisate ya ateka kalama don mo te ka tasiraw be fanyo kanda sira jira la kaban rasul yere fo taraktukum ala al mahajjati al bayda ne taraka to sira jelindika layluha kanahariha ashuna klibe klin dibitala de la yadhiqu anha illa halik mashite jenga ka bo sira inga fo ma halakli nga bena ta kuma do de banve e che beni ka tasira do goyi beki take nanzira abinyene wo est-ce que beni ka tasira do ay beni ka tasira tere beka tasira kanka ke ala kira tadi tasira e kliyu est-ce que kira fla chirama wa kira saba chirama wa ni kira ku yesa ba fa beni ka tasira do parce que kira e saba e wen taka ne fana wen taka ne me kira e klini qur'an e klini rasul e klini emme tasira be se ka chaya chugo o ni tasira chaya la ibe hadisa do famille la de rasul ko kale manton be clan ro bi wolon flan ani saba a bebe janeme la fokili o donc ne ko beni ka tasira do iti tan zeke parce que firqatun najiya be yu tasira mi kishi o foraw min bi ka baraka bil kitabi was sunnah inni tarikun fikum shay'an lan tadillu ba'di abadan ma in tamassaktum bihima kitabullah was sunnati nalambal mau
aramaden kana yere negen fiyew kisi dati bolo lahara fiyew ni ma tugu ala kira nɔfɛ kisi dati bolo lahara abadan rasulu ka taa sira in f'i ko ɲuman de dɔn ko sɛgɛsɛgɛ ka tugu o la ayo kisi de ye o n'i y'o bila e bɛ mankanci de la o kana siga o la dɛ kana siga o la kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kira ma fɔ man tɔn bɛɛ bi don alijinɛ kɔnɔ fo ni min banna wa man ya'ba ya rasulallah ala ka ciba jɔn de bi ban man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba kira ko ni maa min tugura ne nɔ kan ka taa sira labato o bɛ don alijinɛ la kɛ mais ni min ye ne sɔsɔ kan ka taa sira wɛrɛ minɛ min tɛ n ta ye o de e de banna mala ni e bagabagali kan de dɛ wa man yushaqiqi rasul ni maa min alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yamariya kan sɔsɔ a ka taa sira tilennen e de jɛngɛna ka bɔ o kan k'i bɛ taa sira wɛrɛ minɛ min tɛ kira ta ye min ba'di ma tabayyana lahul huda kan da sira faravasiyalen kɔ a tigi kabakoyaw jiralen kɔ a tigi la taa sira jɛlen jiralen kɔ a tigi la wa yattabi'a n'o tigi de tilala ka tugu ghayra sabilil mu'minin maa wɛrɛw ka taa sira nɔfɛ min tɛ muminiw ka taa sira ye muminiw bɛ taa sira min kan n'o tigi de tilala ka taa tugu taa sira wɛrɛ nɔ min n'o tɛ kelen ka d'a kan muminiw ka taa sira tɛ dɔwɛrɛ alakira ka taa sira in kɔ limaniya jɔn tɛ taa dɔwɛrɛ fɛ ni kitabu ni sunna tɛ o ala ko tɛ alakira ko tɛ ni maa min dun ye taa sira wɛrɛ minɛ wa yattabi'a ale tigi tilala ka taa tugu taa sira dɔ nɔ ghayra sabilil mu'minin min ni mumini ɲumanw ka taa sira tɛ kelen ye ala ko cogo di nuwallihi ma tawalla a y'a a yɛrɛ kalifa o taa sira min ma an b'a ka kɔɲɛ t'u bolo ye n'a tigi ye sitana bolo minɛ an b'a to sitana bolo ye n'a ye sitana mɔgɔw bolo minɛ an b'a to sitana mɔgɔw bolo ye nuwallihi ma tawalla o kɔrɔ ye natrukuhu ma'a ikhtiyarihi alfasid a yɛrɛ ye taa sira kolo min sugandi a yɛrɛ ye an b'a to ka ye nka n'a balolo k'a ka sa dun a ko bɛ kɛ cogo di ala ko wa nuslihi jahannam ko nka n'a sar'o kɔni kan an b'a don jahanɛmɛ kɔnɔ wa nuslihi ne ala b'a jeni jahannama jahanɛmɛ tasuma kɔnɔ wa sa'at masira laban yɔrɔ cɛ juguyara min kɛra jahanɛmɛ ala k'an kisi n balima o b'a yira i la alijinɛ sɔrɔ sira y'i bolo kelen pewu ka tugu ala kira nɔfɛ ayi sira wɛrɛ tɛ o kɔ koyi ka tugu ala kira nɔ a ko fana tɛ se ka munumunu ko ye k'a k'i n'a fɔ i bɛna kekuya ni ka la o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ kuma dɔ la ala bɛ nɛn dɔw porokoto ka nin kuma in tiɲɛ fɔ o nɛn kelenw bɛ tila ka ban tuguni kabako ye dɛ ne da an y'a mɛn dɔw ka kumakan na ko kira ka taasira mɔɔw kɔni an ka tugu n'o an ka taa jahanɛmɛ la walima an k'u kɔ bila an ka tugu n'o an ka taa alijinɛ la walima an k'u kɔ bila an bɛɛ bɛ taa jahanɛmɛ la dɔw y'o fɔ yan a fɔra wa a ma fɔ de a banna ko tiɲɛ tɛ u ta in kɔ koyi tiɲɛ yɛrɛ de tɛ u ta in kɔ an ka tugu nɔ an n'u bɛɛ ka jɛ ka taa alijinɛ la walima an k'u kɔ bila an ka taa jahanɛmɛ la o de fɔra o tiɲɛ de don tiɲɛ bɛ se ka dogo wa mɛ o de don dɛ mɛ n'i dun y'a jateminɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ bi sunna yɛrɛ de bɛ lagosi sunna wuli ko sunna a tɛ bɔ an da la wa sunna komi arabukan don i b'a sɔrɔ u t'a kɔrɔ n'o tɛ a kɔrɔ de dɔwɛrɛ ko ala kɛra ka taa sira o ye kuma jugu de ye nin ye ala kɛra de ka taa sira ye an ka baara kɛ n'o ye a banna a filɛ ka fɔ yan ko ni maa min kɔni ye ala kɛra sɔsɔ tiɲɛ bangenen kɔ ye ka tila ka sira wɛrɛ minɛ min tɛ silamɛ ɲumanw ka sira ye k'i y'o sira jugu min ta ala b'i ka ko t'o bolo ye ko nka i ka da la kɔni i laban ye jumɛn ye wa nuslihi jahannam ne ala n b'a tigi jeni jahanɛmɛ kɔnɔ n'a kɔni ma balo kira ta in kan ka fatu n b'a jeni jahanɛmɛ kɔnɔ wa sa'at masira wa laban yɔrɔ cɛ juguyara min kɛra jahanɛmɛ dɛ
ibe mu yini bile ala ka hakili ɲuman d'a ma dɛ bala rasulu ka taasira minɛni ala ko nɔgɔya ye ala ko nɔgɔya ye ala kana maa kɛ k'an bɔ a kan ala kana an yɛrɛ bila k'an bɔ a kan ala kana sitana san na an bɛ balo ni maa min balol'o kan ka sa i ye kisiba ye dɛ alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i rashidin al-mahdiyyin addu alayha nawajiz aw de fay mba man ni nga sunna yi da aya minɛ ani nga khalifa ba cɛ naani fana balola taasira min kan a ye balo kan a y'a kina taga junyi a kana sɔn a ka tilaw la dɛ bon o kuma kɔrɔ ye di o b'a yira ko ni diɲɛ laban bɛ se a bɛ fɛ ka mɔgɔw b'a ɲini k'a minɛ i la dɛ rasul ko hadisa la ko inna min waraikum ayamu sabr a bɛ ka kuma sahabaw fɛ inna min waraikum ayamu sabr almutamassiku fihinna bidini kalqabidi ala aljamr a ko sahabaw n'aw taara waati dɔ bɛna fɔ aw kɔ a bɛ fɔ ko sabali waati maa min mana ka diinɛ minɛ n'a bolo fila y'a waati k'a t'a bila ko a tigi misala b'i n'a fɔ n'i donna gabu kɔnɔ k'i bolo fa tasuma kan min na k'i jɔ n'a ye a ko nka n'u sabalila ka ka sa silamɛ ɲuman maa 50 de sara bi d'o cɛ kelenw ma e ko tɛ anw tile a y'an tile de ni yɛrɛ ko ko hali n bɛ yɔrɔ dɔ la kunu dɔ bɛ k'a fɔ ko ale ko ko a dɔgɔnin di tulonkɛ k'ale muso fɛ ka dantɛmɛ ko ale soma bɛɛ kɛmɛ k'ale kɛlɛ o la ka da mun kan i dɔgɔninw yɛrɛ ko tɔ tɛ musoko ye bilen o tɔ ye fa di parce que k'ale y'a jateminɛ dɔgɔnin bɛ se ka to ka don ka taa ale ka so a n'ale muso kelen b'u sigi kuma dɔ la yɛrɛ a bɛ don ale ka so kɔnɔ k'ale ka finiw ta fo ale ka suɲɛ kɔnɔ na k'ale ka finiw n'a ka samaraw ta k'ale ko a ma ko n dɔgɔnin kɔni ye o tɛ se ka bali dɛ nka e ka to ka na rideau dayɛlɛ ka bɔ ne muso da la fo suɲɛ kɔnɔ na ka taa don ka armoire kɔnɔ min ka di i ye k'o ta n'i tora ka mɛn o la i tɛna fɛn wɛrɛ ta min tɛ fini bon a ko kuma i kana don ka so ni n den n'i mago bɛ min na i b'a fɔ n yɛrɛ b'a ta k'a d'i ma ni n bɔlen don kana don ni n nana i bisimila salon kɔnɔ an ka baro kɛ k'o de kɛra mankan ye a ye tiɲɛ fɔ a ma tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ fɔ kɛ a ye tiɲɛ fɔ o tɛ se ka ɲɛ o muso ni cɛ ye tasuma kami ni kɔɔri mugu ye koyi mɛ a ma nɔgɔ dɛ rasul ka hadisa don dɛ n'i k'i b'o sariyaw minɛ bi i bɛ to i kelen na o nka a dun ka kɛ a ka minɛ o ka fisa dɛ sani kelen ka taa kunfɛ parce que ni ko bɔra a la ni dɔgɔnin ma taa kunfɛ kɔrɔkɛ kɔni bɛ taa kunfɛ o tɛ balimaya tiɲɛni ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'a ma naam an balima silamɛw jurumu la belebeleba jurumu min ka bon jurumu bɛɛ ye jurumu min b'a la ni adamaden fatura n'a ye ala ti yafi ma ala bɛna kuma o de ka nin aya in na nka nin ye nin aya in fɔ ko fila ye nin sura in na dɛ m'a dɔn n'aw hakili b'a la nin sura kelen na a aya 48 na ala ye nin fɔ nin aya kelen yɛrɛ de don dɔɔnin dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ suratun nisa'i aya 48 na ala ye nin aya fɔ ye a suratun nisa'i aya 116 na a segilen fila ka nin k'a gɛlɛya ma qala ta'ala ala ko inna allaha i k'a dɔn ala la yaghfiru an yushraka bihi filankafoya jurumu k'a t'o yafa fiyewu ka dɔ fara ala kan ka fɛn dɔ fara ala ka bato la ko jurumu ale ala t'o yafa fiyewu kɔrɔ ye n'i ye fɛn fara ala kan i dun ma tuubi ka bɔ a la k'i to diɲɛ na i balola o de kan ka tila ka fatu o kan ala ko k'a t'o yafa dɛ
yafa cogo t'o la lahara ayi boli b'i fɛ i ka so siriku b'i fɛ i ka so gogoro b'i fɛ i ka so woro bɛ ɲimi k'a to a la k'a siri ni mɔgɔ tɔgɔ ye o yafa man di dɛ i bɛ seli nka n'a gɛlɛyara dɔrɔn i bɛ domaw fɛ yen taa sɛ bilen san ka na taa woro bilen 15 san ka na buguri bi da kuma bi f'i ye i bɛ sɔn a ma i bɛ taa sarakatiw bɔ ninnu ye filankafoyaw ye koyi ninnu man ɲi o ni a bɛ ɲini i fɛ n'i b'a la i bɛ bɔ a la joona n'o tɛ n'i ma bɔ nin na e tora nin de la ka balo a la ka fata an bɛ o de la kabako dɔ bɛ yen an ka kanda ɲini ala fɛ ala k'an kanda ala k'an kanda mankan de wuli bɛ waati dɔ la a kuma yɛrɛ madala sisan ko bugurida ko basi foyi t'a la ko a ka ɲi yɛrɛ de ko wa dalilu yɛrɛ de bɛ kuranɛ kɔnɔ min b'a daga kuranɛ jumɛn tari kuranɛ kura dɔ kun jiginna an tile la sisan de ɲɛnɛ min kɔni b'an bolo a t'o kɔni kɔnɔ ala de ko maa si tɛ ko dogolen dɔ fɔ ale e bɛ se k'o dɔn cogo di o tuma ala yɛrɛ de nege bɛ mɔgɔw la sa quoi ala de nege b'i la sinon mais i bɛ mun arasulu ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a ma buguri da a ma koloni fili o seereya tɛ maa si bolo diɲɛ na ko a ye arasulu ye ka buguri da maa ye ka koloni fili maa ye walima ka maa tɛgɛ lajɛ a joni Seyda Fatima ala kɛra denmuso Fatima ko tun bɛ koloni fili a tɛ koloni dɔn yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'an kanda an balimaw nɔɔrɔ nana kaban kuranɛ ye nɔɔrɔ de ni fɛn min t'a kɔnɔ o to yen i bɛ kuranɛ bɛɛ kalan ka taa ban i tɛ koloni fili ko kuma y'a kɔnɔ i b'a bɛɛ kalan ka ban bugurida ko kuma k'o de ka kɛ o da ka mɛn o t'a kɔnɔ n'o t'a kɔnɔ kaban i bɛ taa dalilu ɲini mini bilen parce que a fɔra ko n'an ma ɲɔgɔn faamu fɛn min na k'an ka taa mini faruduhu ilallahi wa rasuli an ka segin kuranɛ ma k'a segin hadisa ma filankafoya man ɲi a fitinin ni sara n'a ye i tɛ kisi dɛ mana ala k'an kisi filankafoya ma kana sɔn k'a kɛ kana sɔn k'a kɛ qala ta'ala ala ko inna allaha i k'a dɔn ala la yaghfiru an yushraka bihi ko maa min mana fɛn fara ala ka bato la ka balo ka tila ka fatu ni o ye i ma tuubi ko ala ti yafa dɛ n'o dɔ la ala an bɛ bolola nɛgɛ dɔw dɔn an bolo la a ma nɔgɔn dɛ i ka sarakati ye nin ye dɛ i bɛ warijɛ don i bɛ sanu dɔɔni to n'a sanfɛ yarɔ o y'a gɛlɛyalen sanu yɛrɛ donni ye haramu ye wali cɛ ma nka a fɔra ko warijɛ in y'i ka sarakati i ka hɛrɛ de b'a la i ka garijɛgɛ de b'a la a kana bɔ i bolo la fiyewu n'o tɛ i ka garijɛgɛ ko bɛ tiɲɛ jɔn n'o fɛ yen fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun garijɛgɛ bɛ sankaba de la ala b'a jigin maa ka maa min y'a ja yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir lah a bɛ garijɛgɛ dayɛlɛ maa ye maa min y'a ja a b'a koro maa ye maa min y'a ja o bɛɛ b'ale ala ka bila de la ninnu ye fɛnw ye an k'an sen bɔ a la ala ko wa yaghfiru ma ko nka ala bɛ jurumu yafa duna dhalika jurumu min n'o tɛ filankafoya ye kɔrɔ ye jurumu min n'o ka dɔgɔn ka tɛmɛ filankafoya ka kɔlɔlɔ la ko ala bɛ se k'o yafa liman a b'o yafa mɔgɔ ye yasha'u maa min y'a ja fana kɔrɔ ye n'a kɛra jurumu wɛrɛ ye min tɛ filankafoya ye a dɔ la ala bɛ se k'a yafa hali ni sara n'a ye komi a b'o kɛ maa ye fana maa min y'a ja o tɛ bɛɛ ye ala ko wa man yushrik billah ko ni maa min kɔni ye fɛn fara ala ka bato la faqad dalla ko kɔni tigi filila de dalalan filila ba'idan fili min yɔrɔ ka jan tiɲɛ kɔni na o
ko ale filila fili mini tiɲɛ yɛrɛ ti ɲɔgɔn ye fiyewu kuranɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma min kan o ye tawhidu de ye ko ka ala kɛ kelen ye e dɔ fara a kan yarɔ e kɔni ye yɔrɔ bila o e ye sira bila a mɛnna e ni tiɲɛ kɔni cɛ janya la i b'a ye nin sura kelen in na aya 48 la ala ko wa man yushrik billah faqad iftara buhtanan azima ko ni maa min fɛn fara ala kan ko a tigi ye ngalon a ye ngalon de tigɛ ngalon min b'a la ni ngalon belebeleba don y'a ye ka d'a kan bato bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ ala de nka maa bɛ se ka don nin kɔnɔna la k'a sɔrɔ i m'a faamu i bɛ se ka don a dɔw kɔnɔna la i y'a dɔn dafalen ye bato ye a bɛ kɛ ala de k'i kali a bɛ kɛ ala de ni maa min kali fɛn wɛrɛ la min tɛ ala ye i donna filankafoya kɔnɔ maa man ka kali foyi la ni ala tɛ i man k'i dafali foyi la ni ala tɛ n'ala filankafoya a fitinin n'a belebeleba an ka yɔrɔ janya la a rasulu ye min k'a fitinin o ye yɛrɛ jira ye i bɛ baara kɛ nka i b'a fɛ mɔgɔw k'i tanu a la o fana bɛ don filankafoya kɔnɔ o ye shirikul asgar de filankafoya fitinin e bɛ baara kɛ mɛ i b'a fɛ mɔgɔw k'i tanu a la i bɛ ko o ko k'a si tɛ kɛ ala kama o yɛrɛ jira fana bɛ taa n'i ye janɛmɛ kɔnɔ dɛ ka d'a kan n'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra yɛrɛ jira ye baraji t'i ka baara la o ka d'a kan ala ko ana agna ashuraka ani shirk y'a ye ko farangaɲɔgɔn fɛn o fɛn bɛ yen min kariya b'a bɛɛ o ye ne ala de ko ni ne ala ka jɔn ye baara dɔ kɛ baara in kɛra ne ala kama n'i ye n ka jɔn dɔ ta k'o fara ne ka baara in na ne ala bɛ diɲɛ i ye min fara n kan o k'a bɛɛ ta ne ye ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra o la dun e bɛ taa mun sɔrɔ ala fɛ n'ala an balimaw filankafoya a fitinin a n'a belebeleba an k'an yɔrɔ janya la ala k'an kisi waati ya a sera a teliyara bi dɛ an ka aya kelen ta naam Allah subhanahu wa ta'ala ko in yad'una ko filankafo minnu filɛ nin ye dɛ k'u t'a la ka foyi batu min dunillahi n'a ma kɛ ni ala ye illa inathan fo boli minnu n'u ye muso tɔgɔ de da o la inathan de kɔrɔ ye u bɛ ka boli minnu batu u ye muso tɔgɔ de da boli ninnu na dɔnnibagaw ye nin tafsiri kɛ cogo i b'a dɔn ko ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye ko Allahu o tɛ wa Allahu k'u fana nana ni boli dɔ ye k'o tɔgɔ da ko Lata o t'i n'a fɔ Allahu mu'annasu sa wa Allahu ala o fana y'u ka boli tɔgɔ da ko Lata ala subhanahu wa ta'ala a mankutu dɔ ye ko Al-Aziz se masadu u ye boli dɔ tɔgɔ da ko Al-Uzza Allah subhanahu wa ta'ala a mankutu dɔ ye Al-Mannan u ye boli dɔ tɔgɔ da ko Manata Allata wal-Uzza wa Manata thalithata al-ukhra n'i y'a fɛn o fɛn lajɛ arabukan na cogo la musoya dɔmira b'a bɛɛ la Lata Uzza Manata a bɛɛ ye musoya dɔmiraw ye o tuma na ala ko in yad'una filankafo ninnu t'a la ka foyi de bato min dunillahi n'a ma kɛ ni ala ye illa inathan fo n'a kɛra boliw ye boli minnu b'a la n'a y'a sɔrɔla muso tɔgɔ de b'u la kɔrɔ u b'a la ka fɛn o fɛn bato ka bila ala nɔ la a bɛɛ ye boliw de ye wa o boli ninnu fana muso tɔgɔ de b'u la u fɛ ala ko tuguni wa in yad'una ko wa u t'a la ka foyi bato fana
illa shaytanan fo shaytana u bɛ ka shaytana de bato dɛ filankafo ninnu u bɛ baara o baara la shaytana bato do dɛ u t'a la ka foyi bato illa shaytanan fo shaytana maridan shaytana min murutila a mama a murutila shaytana min murutila a mama bala ko de bato dɛ nza ni kɛra filankafo kɔni e bɛ shaytana bato de la hein est-ce que baara wɛrɛ bɛ filankafo la shaytana bato kɔ e taa nɔnɔ kɛ ji la o bɛ taa di jɔnni ma ye shaytana u tɛ wa hein a ye taa nɔnɔ kɛ ji la a bɛ di jɔnni ma shaytana u tɛ wa a ye na ni sɛ bilen an k'o fa a joli bɛ taa kɛ a bɛ fa jɔnni a ye woro bilen ɲimi i ka a daji tu a la a bɛ tu jɔnni shaytana o tuma na ala ko in yad'una u t'a la ka foyi batu illa shaytanan fo shaytana maridan shaytana min kɛra muruti fɛn ye a mama zaya dɔnnibagaw ko fɛn fila bɛ yen i ka ɲɛnamaya kɔnɔ kan'o batu fiyewu ban o la fɛn fila bɛ yen kana sɔn o ye fiyewu ayi kana sɔn o ye fiyewu olu mana na cogo cogo ban olu bolo n'o kɛra i bɛ kisi olu kelen kelen labatoli bi kunangoya s'i ma diɲɛ na ka taa n'i ye jahanɛmɛ la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye alhawa i ni dunga kana sɔn i ni dunga bolo fiyewu adamaden ni i ni dunga kan'o labato n'a maa o maa tora ni dunga labatoli la i tɛ kisi lahara kira y'a fɔ hadisa la ko salasun muhlikat fɛn saba bɛ yen a kelen o kelen yer'i la a b'i halaki n'a saba ye ɲɔgɔn sɔrɔ a b'i halaki a ko a fɔlɔ fɔlɔ shuhun muta tɛgɛma gɛlɛya dantɛmɛ i t'a ɲɛ ma i t'a ɲɛ yɛrɛ ye ala ko kuranɛ kɔnɔ wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun ko ni ala ye maa min kisi tɛgɛma gɛlɛya tɔɔrɔ ma ko tuma na k'o tigiw de kisila lahara mafhumul mukhalafu ye mun ye n'ala m'i kisi a ma dun o kɔrɔ ye k'e tɛ kisi o rasul ko shuhun muta tɛgɛma gɛlɛya dantɛmɛ bi maa min na k'a tɛ kisi i y'a faamu a filanan wa hawan muttaba maa min tugura ni dunga nɔ hali n'ala ye nin fɔ nin de ka di ne yɛrɛ ye hali n'ala kira ko tan sɔla nin de ka di ne ye est-ce que ko in caman t'o ye maa caman bɛ sira caman kan a ni dunga don dɛ a bɛ min sɔrɔ a la ani tɔgɔ min b'a la a la jɔyɔrɔ min b'a la a yɛrɛ ni ala cɛ ko in man ɲi nka a ka d'ale ye ale ni dunga de don ni dunga ka baara i ti to kan i bɛ taa jahanɛmɛ de la a sabanan wa ijabul mar'i bi nafsi ijabul mar'i bi nafsi adamaden ka kafa ka yaada a yɛrɛ la ni maa o maa tɔgɔ fɔra ale ye o tɛ foyi ye fo ale kelen n'i y'o ye maa min na i ti kisi maa si tɛ fɛn ye fo ale kelen ale tɛ ɲaga maa si la mɔgɔ o mɔgɔ mana fɔ a kɔrɔ a b'o dégrader f'i ka ala yɛrɛ de kɔrɔ ta sa ko ni nin saba yera maa min na i tɛ kisi dɛ o tuma la dɔnnibagaw ko k'i kana fɛn fila labato kan'i ni dunga labato abadan kelen a filanan kana shaytana labato maa o maa y'a ni dunga labato i tɛ kisi i ye shaytana labato i tɛ kisi nana ala k'an kisi shaytana ma k'an kisi an ni dunga fana tɔɔrɔ ma bi idnillahi ta'ala minnu fɔra ala k'o kɛ k'an nafa ka baara kɛ n'a ye ala k'o nɔgɔya an ye an ka jamana ala k'a kisi ala k'a tanga hakili sigi ni basigi ala k'a don a kɔnɔ ya rabbi dunga fa ala k'a nɔgɔya an ye nin gɛlɛya in a tabaa ye ala de ye sababuya o sababuya b'a ta ala k'o nɔgɔya an ye ala k'o nɔgɔya an ye ala ka bɔda ɲuman d'an ma ala k'an haminanko bɛɛ nɔgɔya ala k'an sutura ala k'o k'a ka ala ya bonya kama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa'in akhir insha Allah.